हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल। तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलि थे। आम टे सुस्थ हेलुणी राणी मु आजानी देवजानी की धरी थंडा ताकू भी छाड़ी आसला। आमर रोसई आज कि ना से अपेक्षा करूँ। 3 जन तो जर डेली सका रोज सेमती किए रुटी खाऊँ किए खाऊनी तो केमती किए भोग भोग खाई रही हो पूरा 12टा मैंने दीपर रोसे सरले जा खाऊ। आज कि खाइन राणी भोग खाई मुझे खाई मिक्सर खाई कौन खाई आ कि खाई जामुन खाई पारुड़ी फारुड़ी सब अच्छी कि खाया को इच्छा होनी पार्टी की भल लगुनि। आमर कैथखुला जाइछन्ति माँ रियांश आमा मो हबी जाइछन्ति बाबू आसिले कौन नहीं कि आसे रंधा हे मत लगुच चिकेन और मटन 2 प्रकार आसे बोधे से मसला प्रस्तुत चलती किए रोसे कर सस्पेन्स रे अच्छी देखा जाओ आइला पर जना पड़े। मो माँ के कैथखुला आसी पहुँचले रियांश की हाट कर लेंबू लेंबू कागज लेंबू अरे शुखला मसला तुमको सीना अड़े चाहते यहाँ कौन नहीं आस यहाँ नाई ना कौन तुम कही शुखलार अड़े चाहते तो ये देखो मो स्वामी मोर टी आर्गुमेंट हो गला कारण मुझे 2 प्रकार मांस कौन आन मटन आंचल प्लस चिकेन भी आंचल मुझे कहली जब मटन रे मसला मेरिनेट कर सब मसला ग्राइंडिंग करी मेरिनेट करना से गरम मसला को भी तादर मेरिनेट कर तो ता स्मेलटा रही ना रोसई पर। तो देखो सब मसला ग्राइंडर कर पकईपर चुनी चुनी कर पिज ताकू भी किसीटा ये मेरिनेट कर तार स्मेलटा और टेस्टा टे अलग प्रकार आसता है। आपण मैंने भी करके खातु। तो चलते आज मो हजबैंड केमती कौन बनाऊँ मुझे आपको सेयार करुँच खाइए एति काल राक्षस 2 जन खाए केते बड़ बड़ आलू आमर 2 बेला आम जिनस तुम तो केजी आनी आमर तो 500 आनी आमर 2 बेला खाइबे एबेला से ना से मत कहले तू गैस रे जा हो चिकेनटा करदेबू मुझे चूली रे हो मटनटा करी। तो से पलि आस मटन करने चूली रे किंतु जाल ही ठीक से जोड़ुनी मुझे पलि आसली चिकेन करने कारण वर्षा मेघ उठेला 12:30 टाइम है हबार नाला कि आम सब खाइबू खाइबू हेलु से नहीं आसले ये झीर बसी डालमा तार भात चाउल कि परिवा पकईकि डालमा भाया हो खिचुड़ी टाइप से खाइब आमर ये चिकेन ये माने 500 चिकेन राणी आ देवजानी आसी आ मटन किले हूँ बापांकर मोर मो स्वामींकर रियांश आम ये खाऊ। माँ तो चिकेन मटन खाती तो तांको किसी आसीनी जे माछ खाइबे। तो चलतु स्टार्ट करवा ताले रोसईटा पियाज पकई माँ को कौन तेल मु देनी ता टिकेटा देछि देवजानी देखिनि आसी तेल এটা আমার কে হলো তাহলে কার আসবে তো मजा चलती राणी की पचारनी ये केते राग हुए लंकाटा 2.5 चामच देती
ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ପକେଇଲେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ହୁଏ। ଇଏ କରିଦେ। ଏ ଦେବଯାନୀ ରାଣୀ ଖାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁ। ଆଳୁ ଭାଜିଲୁନି, ଆମର ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ନା ମୁଁ ସବୁ ମସଲା କରିକି ବହୁତ ଆଳୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ମୁଁ ସେଠି ରୋଷେଇ करते करते ମୁଁ ଏଙ୍କର ମାନେ ମଟନର ମସଲାଟା ଦେଖିପାରିଲେନି କେମିତି କ'ଣ କଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମସଲା କରି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମଟନ ଢାଳିଲେ, ତାପରେ କଷିବେ। ମୋ ସେପଟରେ ତରକାରୀ ବସି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଏପଟରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ତରକାରୀ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଲେ। ତ ମୋର ଏଠି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ମାନେ ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ କି ପାଣି ଦେଲି, କାରଣ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ନା, ଏତେ ଝୋଳ ବି କିଏ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ, ଦେବଯାନୀ ଆଉ ରାନୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯେମିତି ବାହାଘରିଆ ସେଣ୍ଟ चलो हम आड़े ध्यान दियो, तुम आड़े ध्यान दियो। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ରୋଷେଇ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? आओ 10 मिनट। ମୁଁ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲି ସେଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲାନି ଆଉ। ହାଁ এটা স্টাইল দিয়ে অলগা, এটা স্টাইল অলগা। তুমি ରାନ୍ଧ, ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଶିଖିଛ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରାନ୍ଧିଲ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରାନ୍ଧିଲି। କେତେ ମେଘ ଉଠେଇଛି, ପବନ ଦେଉଛି, ତାପରେ ବି ଗୁଳଗୁଳି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ କହିବି ମାନେ କହିବି ସ୍ୱାମୀ ହାତ ରନ୍ଧା ମଟନ୍ ଝୋଳ, ଯଦି ଖାଇବ ଚାଲି ଆସ ମାଲେଇ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଫାଇନାଲି ମାନେ ତରକାରୀ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ଆସ, ଯାଅ ଖାଇତେ ବସିଯିବ। ମୋର ତ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି ଏ ଝୋଳ ଦେଖିକି। ପୁରା ତରକାରୀ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଲାଲ ଝୋଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲତେଲିଆ ହେଇଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ରାଣୀ ପିଆଜ କାଟିଦେବ। ବାପା ନବ ନା କ'ଣ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ ମା କି ଡବଲ ନେଇକି ଆସିଛି, ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି, ଏଟାକୁ ବି ଆଣିଛି। ସେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେଟା। ତତେ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ 2ଟା, ଚିକେନ୍ ବି ଆଣିଛି, ମଟନ୍ ବି ଆଣିଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଳ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ରାଣୀ ଦେବଯାନୀ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମଜା ଲାଗିବ ଖାଇତେ। କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାର ମୋ ତରକାରୀ ଏଟା ହେଇଛି ତ ହେଇଥିବ। ଏଟା କିଅ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆଇ ଯାଅ। ସୁପର ହେଇଯିବେ ତମ ତରକାରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତମ ତରକାରୀ କୋଉଠି ଆଣିଛ? ସତରେ ନା ମିଛରେ କୁହ, ଯୋଉଟା ରିଏଲ୍ କଥା ସେଇଟା କହିବ। ରାଣୀ ଟିକେ ଝୋଳ ଚା ଖାଇଦେବା। ଖାଇଲାନି ମତେ କୋଉଟା
ଅଢ଼େଇ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଏତେ ବି ରାଗ ହେଇଛି। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ରଜହାର ଖାନା। ତମେ କିରେ କହିବ ଗୁଡ଼ କଥା ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ମଟନ୍ କଥା କହିଥିଲି ନା ଆଜି ସେ ମଟନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାରଣ ଖାଇବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।